deux cerveaux, Christian Laval et Pierre Bardot. Et Josep Borrell, le vice-président du Parlement européen, ex-vice-président, ancien ministre, je crois. Teórica y práctica en estos distintos dominios. Pienso verdaderamente que es un acontecimiento la publicación de este libro, en la medida en que provee una serie de elementos de análisis que nos permiten entender por qué tanto la izquierda como la derecha, a nivel específicamente europeo, han compartido políticas que formaban parte de una misma racionalidad, más allá de las diferencias ideológicas. Yo personalmente he aprendido con este libro que no era suficiente con la categoría de lo ideológico para entender este acuerdo sutil entre posiciones supuestamente de izquierdas y de derechas en torno a políticas que tienen una incidencia muy concreta en la vida de todos nosotros en este momento. Los verdaderos puntos fundamentales para pensar lo que es hoy día la política. Es decir, la verdadera política va más allá de lo que se entiende como la política representativa y parlamentaria. Y pienso que en este sentido este libro es un acontecimiento porque permite la confluencia de una serie de elementos del saber que realmente pienso que tienen una incidencia muy concreta en lo que también tiene una forma actualmente de una lucha, es decir, la lucha contra la imposición brutal de una forma de pensar y también de una forma de vida. De alguna manera, todas las personas que han sido convocadas para hablar de este libro comparten esto. Son personas que cada una tiene, digamos, una probada excelencia en su propio campo,
pero todos ellos son activistas, es decir, son personas que de alguna manera creo que comparten con Cristian Laval una idea que no siempre, digamos, es tan compartida, que es que las ideas tienen consecuencias. Es decir, que las ideas realmente son aquello que luego se convierte en cosas concretas que tienen una incidencia fundamental en la vida de las personas. Entonces, pienso que todas las personas que están aquí, justamente por este doble compromiso con las ideas y con un activismo, están realmente absolutamente facultadas para poder participar de este debate, que es intelectual, pero es también político en el sentido más profundo de la palabra. Bien, voy a pasar la palabra a cada uno de los que intervienen, que de alguna manera va a poder decir lo que le ha inspirado a la lectura de este libro, con el ánimo de luego poder establecer una conversación entre todos. Voy a empezar dando la palabra a Antoni Domènech, catedrático de Filosofía del Derecho en la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de Barcelona y editor general de la revista internacional Sin Permiso, que probablemente muchos de ustedes conozcan. Quisiera reseñar que en 1989 publicó De la ética a la política, de la razón erótica a la razón inerte, que fue publicado en Crítica. Y más recientemente quisiera reseñar su autoría de El eclipse de la fraternidad, una revisión republicana de la tradición socialista, también editado por Crítica. Paso entonces la palabra a Antoni Domènech. Bueno, muchas gracias, Enrique. Yo quisiera empezar, dando las gracias a la editorial Paidós y particularmente a Alfredo Landman, que no está aquí, bien que lo lamento porque es un viejo amigo al que hace mucho que no veo y en buena medida acepté para coincidir con él. Ese fue el primer motivo. El segundo motivo, cuando me envió el libro, es que el libro me ha parecido muy interesante, así que, digamos, estoy aquí muy contento y honrado de participar en esta discusión. Me parece que el rasgo más sobresaliente del libro es la ambición, Enrique se acaba de referir a esto, la ambición pluridisciplinar. O sea, es un libro que trata de estudiar lo que llama la sociedad neoliberal desde muchos puntos de vista. Si no me equivoco, los autores, uno es de formación académica sociólogo y su compañero es psicólogo, psicoanalista. Y digamos se aventuran en los terrenos del derecho, de la política, de la teoría económica, y lo hacen con gran fertilidad y en fin, cualquiera que lea este libro pues va a aprender un montón de cosas. Y entre estos que leen el libro y aprenden un montón de cosas, pues empiezo por contarme, o sea, un montón de cosas, por ejemplo, digamos, de psicoanálisis, estas cosas no sé nada. En fin, leí cuando era joven a Freud, pero lo leí como en mi época, digamos, de germanista, como prosista alemán, que me sigue pareciendo soberbio, pero, digamos, nunca me interesó especialmente el psicoanálisis y, en fin, digamos, a juzgar por este libro, pues a lo mejor debería interesarme un poco más. Así que esto también me ha representado un acicate. Yo me dedico fundamentalmente a la teoría económica y a la filosofía y a la historia del derecho, y la economía y el derecho, pues desgraciadamente son disciplinas en las que lo que estudiamos son problemas conceptualmente muy autocontenidos, y digamos nos sentimos un poco perdidos cuando no estudiamos problemas con marcos analíticos, digamos, muy contenidos y tal, lo cual no quiere decir que no apreciemos, y yo lo aprecio mucho, un libro como este, que es un libro, y lo digo no como una crítica, sino como un elogio, y en mi opinión, digamos, admirable, porque estoy en disciplinas académicas que proceden de forma muy distinta, pues un libro transgresor, ¿no?, que pasa de la sociología a la economía, a la historia, a la política y tal. Bueno, el libro tiene varias tesis básicas. A mí me
me convence mucho, particularmente la tesis, que creo que es muy oportuna y que ha generado mucha confusión. Me convence mucho la tesis de que lo que llamamos neoliberalismo, luego diré algo de esto porque es uno de estos conceptos así, digamos, un poco confusos y poco claros, pero digamos y el mismo autor lo destaca de una forma muy convincente, pero una de las tesis más importantes y en mi opinión más convincentes del libro es que el neoliberalismo no es, como indica su nombre, que es tal vez un poco confundente por eso también, no es una retirada del Estado y como que el Estado, digamos, abandona los mercados a su propia suerte y están desregulados y tal, sino que argumenta de una forma clásica y cita autores clásicos. Me parece que sus preferidos son Marx, Max Weber y Polanyi, que son los que más cita en este aspecto, y le alabo el gusto por los clásicos, pues que esto no es así, que el neoliberalismo es toda una política, él lo llama una especie de gobernanza global de la sociedad. En todo caso, podríamos decir que lo que llamamos neoliberalismo, sea lo que fuere esta palabra un poco, digamos, que se ha puesto de moda en los últimos 30 o 40 años, sea lo que sea, desde luego no es retirada del Estado, ni es que el Estado deje de hacer políticas económicas y deje de intervenir en la economía. Y es muy plausible y convincente, y me parece que está muy bien argumentado el que no hay un capitalismo posible hoy sin una intervención fuerte del Estado. Bien, yo, como me parece que al menos en esta primera ronda hay que ser breve, me limitaré a observar dos cosas. Una cosa, digamos, que me parece muy bien del libro, otra que no me parece tan bien, pero digamos que lo presentaré como una crítica constructiva o pregunta, a ver si hay un poco de debate. El libro sostiene que, con buen criterio, sostiene que entre lo que él llama el liberalismo clásico político y el neoliberalismo, pues no hay una continuidad, sino una especie de ruptura, y creo que lo argumenta bien. Por ejemplo, creo que la edición castellana se ha comido 4 capítulos de liberalismo clásico, así que me han quedado muchas ganas de leer los 4 capítulos. Esto es una versión francesa, pero por ejemplo lo que dice sobre, digamos, la línea ruptura clara entre un Locke, en fin, suponiendo que Locke fuera liberal, pero es lo que se supone en el siglo XX y podemos suponerlo por un rato, y Hayek, pues digamos, no hay ninguna continuidad sin un punto de ruptura claro. Y en general argumenta que el neoliberalismo, entendido como una manifestación política, pues es algo nuevo que está en solución de continuidad con el liberalismo clásico. En cambio, respecto de la economía y de la teoría económica, yo tengo la impresión, puede que me esté confundido, que me equivoque, y es una cuestión a debatir, tengo la impresión de que esto no está tan claro. Es decir, en teoría económica, y esto es algo mucho más conocido, y por eso me llama la atención la posición que me ha parecido entender del libro de Laval. En teoría económica hay una ruptura muy clara entre el modo de hacer ciencia económica que imperó durante todo el siglo XIX hasta prácticamente bien entrado al siglo XX, y lo que se ha producido después, hasta tal punto que la ciencia económica ha cambiado hasta de nombre. O sea, hasta prácticamente la Primera Guerra Mundial en todas partes se llamaba eso economía política. En las facultades de Derecho españolas y latinoamericanas todavía se conserva esto para los departamentos de Hacienda, ¿verdad?, que siguen llamando economía política. Y pasó a llamarse teoría económica, y esto tiene que ver con digamos, una cosa que se llama revolución, que yo creo que es más bien una contrarrevolución científica, que fue el marginalismo, que despolitizó a la economía, y desde entonces ya no llamamos a la economía, a la ciencia económica, economía política, como digamos fue así durante siglos, sino que en la mayor parte de facultades de Derecho y en todas las de Economía, en todo el mundo, se llama esto teoría económica, economics en francés.
Bueno, una cosa es muy importante, me parece aquí. Digamos, cuando hablamos de neoliberalismo, hablamos primero con esta confusión de dar a entender que el neoliberalismo es una especie de etapa del capitalismo en la que el mercado en la que el Estado se ha retirado de los mercados, etcétera, y esto lo refuta muy bien Laval en este libro. Pero luego también cuando hablamos de neoliberalismo hablamos de distintas escuelas de pensamiento económico que muchas veces no tienen demasiado que ver entre ellas. Por ejemplo, se cita, y en el libro se cita abundantemente, la escuela austríaca de economía, y Hayek, y von Mises y tal. Pero esto, digamos, no tiene la menor influencia práctica. Hayek y la escuela austríaca de economía, o sea, es una pandilla sectaria, digamos, de la que, digamos, ningún banquero ni ningún gobernante se toma en serio. O sea, en España, pues más o menos, en fin, este tipo de gente que domina en el Instituto Mariana en España, pues para que os hagáis una idea, controlan el Instituto Mariana y escriben en Libertad Digital y, digamos, dicen cosas totalmente absurdas, como por ejemplo que todo es culpa de los bancos centrales, que hay que privatizar la emisión de dinero, en fin, digamos, cosas que si se pusieran en práctica, pues sería el fin del sistema mañana mismo, ¿no? Y, digamos, nadie serio toma en serio a los austríacos, digamos. Digamos, por algún motivo en las facultades de filosofía y en el mundo literario, pues digamos, se lo toma muy en serio y se da mucha importancia a Hayek y tal, pero digamos, la posición básica de Hayek fue refutada de un modo definitivo por Piero Raffa en los años 20, el amigo de Gramsci, discípulo de Keynes, y digamos, nadie serio se ha vuelto a pensar que Hayek tenía algo práctico que decir. Cuando los austríacos han tomado de verdad las riendas en política económica, por ejemplo, el primer gobierno de la República Austríaca, cuyo ministro de Finanzas fue Schumpeter, digamos que era algo más listo que Hayek, pero que era también un liberal austríaco, pues digamos, no controló la hiperinflación. O sea, fue el gran fracaso de Schumpeter. Tuvo que irse a Estados Unidos a enseñar, ¿no? Que es, según decía el maestro Ramón y Cajal, es lo que tenemos que hacer los que no podemos investigar, ¿no? Enseñar, o los que no saben enseñar, decía Ramón y Cajal. Pues esto es lo que hizo Schumpeter. Digamos, en cambio, digamos, el gran peligro es el de la teoría económica neoclásica, porque esta es la doctrina que de verdad influye en nuestras vidas cotidianas a través de la influencia que tiene sobre los políticos. O sea, nosotros tenemos un caso en Cataluña que es Andreu Mas-Colell, el ministro de Economía de Cataluña, que este es una verdadera autoridad. Recuerdo hace 15 años que se decía, no, y Andreu será premio Nobel y tal. Andreu Mas-Colell construyó toda su carrera académica en Harvard mostrando que los teoremas básicos del equilibrio general, en el que supuestamente se funda toda la racionalidad económica, simplemente no funcionan. Es una cosa formidable. Cuando él volvió aquí, tuvimos un pequeño encuentro, porque, digamos, Mas-Colell había sido comunista. Y prácticamente voy a decir, no, esto, digamos, no hay ninguna posibilidad de probar que el mercado es eficiente, que el mercado es óptimo y tal. Todo esto se probó en teoremas matemáticos muy conocidos que puede consultar cualquiera. Digamos, no existe el equilibrio general, esto se prueba matemáticamente. Si existiera, no sería estable, esto se prueba matemáticamente. Y además, si existiera y fuera estable, no sería único. Anything goes. Este es el nombre del teorema famoso de Andrés Mas-Colell, por el que, digamos, consiguió una cátedra en Harvard. Cuando volvió aquí dijo, no, esto el mercado no funciona, está probado teóricamente, pero en la práctica funciona. Es un acto de fe, ¿no? Y a ese acto de fe, digamos, sacrificamos todo. O sea, lo que finalmente justifica las políticas de austeridad, la privatización, todas las cosas que llamamos neoliberalismo y que nos producen horror, es que hay mucha gente que no conoce la teoría del equilibrio general porque no se enseña en nuestras facultades. Esto es formidable. No se enseña.
¿no? Cuando vienen a ver, yo estoy en una facultad de economía, vienen a ver estudiantes de izquierda, no, porque hay demasiadas matemáticas, demasiado pocas. ¿Cuándo os han contado los teoremas del equilibrio general? No lo cuentan porque no funciona, y se sabe desde hace 40 años que no funciona. Bien, y a todo esto, digamos, se sacrifica todo. Pero a lo que iba es una cosa que sabían los clásicos y que la teoría del equilibrio general y la teoría económica que enseñamos ahora en las facultades, enseñamos sin enseñar su fundamento. Se dice, existe un fundamento, está probado, es matemático y tal, cuentos. Pero lo importante para nosotros y para el libro de Laval es los clásicos. Cuando digo los clásicos digo Adam Smith, Ricardo, Stuart Mill, Marx, hasta Walras, que supuestamente es el fundador de la teoría económica neoclásica, sabían muy bien que no hay algo así como el mercado, un mecanismo de mercado, sino que hay distintos mercados y que hay mercados que no existen. Se puede hacer una ficción, por ejemplo, el mercado de trabajo, por ejemplo, el mercado inmobiliario, por ejemplo, el mercado de dinero. Técnicamente nunca fueron tratados como mercados por la economía política clásica, porque nadie produce tierra para ser vendida en un mercado especializado. Nadie tiene hijos para ser vendidos, para vender su fuerza de trabajo en un mercado especializado. Y nadie produce dinero para ser vendido. El dinero tiene otra función, se lo crea el Estado para otros propósitos, no para hacer mercados crediticios. Y es el tratamiento del trabajo, de la tierra y del dinero como mercancías, que es característico del capitalismo, como mostró tan bien Polanyi, que tú citas abundantemente, me permito llamarte de tú, aunque nos acabamos de conocer. Es el tratamiento de eso como mercancías y la ficción de que esos son mercados lo que produce catástrofes. Ahora, la teoría económica neoclásica es una teoría que supone y trata de convencernos de que existe algo así como un mecanismo general de mercado, que ese mercado es eficiente, que tiene un punto de equilibrio en donde se clarean los precios, los vectores de precios, digamos, equilibran la oferta y la demanda, sea este mercado de zapatos, de fuerza de trabajo, de dinero o de lo que sea. Y para hacer esto hay que hacer suposiciones tan bestiales como, por ejemplo, la suposición de que todos los bienes son sustituibles. O sea, si la teoría del equilibrio general, que finalmente es la teoría que domina nuestras vidas y que matemáticamente no prueba lo que dicen que prueba, pero en fin, si fuera verdad, lo sería al precio, por ejemplo, de sostener la aberración de que en los mercados todos los bienes son sustituibles, o sea, que no hay bienes complementarios, como por ejemplo un martillo y un clavo son bienes complementarios. No, esos no pueden existir. Todos los bienes deben ser como el café y el té, bienes sustituibles, ¿no? Donde puedes sustituir uno por otro. Solo así es posible la ficción de que puedes hacer mercados de todos, de cualquier cosa. Esto no funciona, y la pretensión de que funciona es iba a decir un palabra griego y no me sale, exacto, generadora de catástrofes, ¿no? Este fue el mensaje de mucha gente, de la economía política clásica, de Marx entre ellos, pero que en el siglo XX repitió, apoyándose en buena medida en Marx, el gran Polanyi, ¿no? Ahora, nosotros no me parece, y esto es un punto, digamos, repito, que me convence mucho el libro, pero mi punto de polémica sería decir, nosotros no podemos aceptar la forma, la teoría económica neoclásica, que es la que domina nuestras vidas, la que influye en los políticos, en los que toman decisiones, no es un reflejo de lo que está pasando. No refleja la economía tal como existe. Es una falsificación formidable, por eso no atinan una. Jamás han hecho una predicción sensata, jamás se han equivocado en todo. Por ejemplo, este tipo, el payaso este que ayer, a lo mejor algunos estáis suscritos también. No, uno nuestro, el Sala Martín, ¿no? El Sala Martín ayer, por lo visto, se metió con este pobre locutor de buena fe,
el Jaume Barberá, diciendo el neoliberalismo no existe. Bueno, este señor, el Salamartín, que aparece cada día por la tele, es fundamentalmente discípulo de un tipo cuya teoría económica se basa en que no puede haber crisis como estas, y que 2 años antes del estallido de la crisis dijo que nunca más volvería a haber crisis, que esto estaba superado, ¿no? Es decir, la teoría económica neoclásica, digamos que es la de la racionalidad, por cierto, que solo existiría si existiera el equilibrio. O sea, la racionalidad económica es una propiedad del equilibrio general, no una propiedad de los individuos en la teoría económica. No es un reflejo de lo que pasa, es una especie, digamos, de falsificación brutal de cómo funciona la economía, y esa falsificación total está puesta al servicio de la obnubilación de todo el mundo, incluidos los políticos, incluidos ellos mismos, pero está puesta sobre todo al servicio de la destrucción de la destrucción de lo que queda del Estado social y democrático de derecho en Europa, y tantas cosas, digamos, buenas que tiene el mundo contemporáneo, como la democracia, el sufragio universal, que se ciscan en ellos, etc. Entonces, mi idea sería, no se puede decir que la gobernanza neoliberal es... confieso que es una idea interesante, pero lo que sugiero es formularla de otra forma. No se puede decir que la gobernanza neoliberal es una forma de gobernar con mecanismos de mercado. No hay tal cosa como mecanismos de mercado. Es muy distinto un mercado inmobiliario que un mercado financiero, que un mercado de trabajo, que un mercado de zapatos. Es una ilusión, y esa ilusión es lo que hace, no solo que el mundo esté patas arriba, sino que esta ilusión es lo que hace que las élites económicas realmente no sepan qué hacer. O sea, si el mundo fuera, digamos, unos tíos que tienen muy claro cómo organizar todo, imponer una racionalidad y tal, si yo me creyera esto estaría incluso más, digamos, es terrible, pero estaría más tranquilo. No es así. O sea, no tienen ni puta idea de cómo van a enfrentarse a un problema muy grave. Esta es la crisis más grande del capital, una de las 3 crisis más grandes en la historia del capitalismo, y no hay plan B. Y no hay plan B, entre otras cosas, porque la teorización dominante sobre cómo es una teoría grotesca, absurda, aberrante desde todo punto de vista científico, una de cuyas implicaciones es que no puede existir lo que actualmente existe, que es una crisis terrible, ¿no? Así, no hay mercado y Estado, hay muchos mercados y hay muchos pseudomercados. Y la idea de querer reducirlo todo a mercado y dar un tratamiento de mercado es una idea catastrofogénica. Es un neologismo que acabamos de inventar. Y dicho esto, pues quiero felicitar a la editorial Gedisa por haber publicado este libro. Es un riesgo, yo tengo buena relación con el mundo editorial, sé las cuitas que tienen, es un riesgo muy grande y hay que felicitarlos por haberlo corrido. El libro es estupendo, yo espero que tenga mucho éxito, que sea muy leído y que sea sobre todo muy debatido, que yo creo que es lo que pretenden los autores. Bueno, justamente, ¿no? Pienso que el libro también lo que cuenta es eso, cómo algunas ficciones mueven el mundo, ¿no? Es decir, el hecho de que algo sea mentira no impide que tenga una eficacia impresionante, ¿no? Bien, Esther Vivas, periodista y coautora de Planeta Indignado. Me vas a permitir que diga un poquito más de ti. Muchos la conocerán, ha participado activamente en el movimiento antiglobalización y también en las distintas ediciones del Foro Social Mundial, europeo y catalán. Forma parte actualmente de Izquierda Anticapitalista y de Revolta Global, Esquerra Anticapitalista en Cataluña. Y bueno, muchos de vosotros conoceréis sus intervenciones en público, en la revista, en el diario digital El Público. Le paso entonces la palabra. Doncs hola, molt bones tardes. Moltes mercès a l'editorial Gedisa per la invitació a ser avui en aquesta taula, i a partir de la publicació que avui presentem, a mi m'agradaria una mica aterrar algunes d'aquestes idees en la pràctica que avui s'està portant a terme de la mobilització social per tal de confrontar les actuals polítiques neoliberals
que diríem que en el context de crisi s'acceleren en lloc de ser capaços de tirar-les enrere. De totes maneres, avui el que estem veient és que els pilars d'aquesta societat neoliberal, que també descriu l'obra que avui presentem, estan en crisi, tenen una profunda deslegitimitat social, i els pilars sobre els quals es basa aquesta societat neoliberal, podríem dir en certa mesura fins i tot els mites sobre els quals es basa aquesta societat en la qual nosaltres vivim, avui estan fortament deslegitimats i en crisi, i molts d'aquests mites que ens han repetit dia sí i dia també avui estan sent molt qüestionats. Quan avui ens diuen que la solució són els mercats, és la desregularització, que front lo públic el millor és el privat, quan ens diuen que el creixement infinit és la sortida, tot això avui en dia està fortament qüestionat per la pròpia crisi múltiple del sistema, i la crisi econòmica, la crisi social, la crisi ecològica posa clarament de manifest que aquests mites sobre els quals se sustenta el neoliberalisme doncs no funcionen. I per tant potser podríem dir que si una cosa té de bona la crisi, perquè crec que en té molt poques de bones, però potser si una cosa té de bona la crisi és que justament fa caure la careta al neoliberalisme, al sistema capitalista, i posa en evidència clarament què s'amaguen darrere d'aquestes polítiques del capital i del neoliberalisme, que és bàsicament una voluntat de l'usura, de l'expoli, de fer negoci a costa de les nostres vides, de fer negoci en definitiva a costa de la vida quotidiana i a costa d'una sèrie de drets bàsics i fonamentals, un sistema que bàsicament avantposa interessos particulars a necessitats col·lectives. I per tant la crisi fa caure la careta a aquest sistema, a aquestes polítiques, i les posa clarament en evidència front amplis sectors socials. I per tant aquest neoliberalisme que durant els anys 90 s'imposava com l'únic sistema possible, el gran triomfador, avui està en crisi, almenys des d'un punt de vista moral, des d'un punt de vista social. I crec que és interessant recordar que quan va esclatar el moviment del 15M, va esclatar tot aquest moviment d'ocupació de les places, en aquell moment molta gent dèiem això no és una crisi, això és una estafa, i per tant s'assenyalaven aquest qüestionament del sistema. I aquestes paraules, que inicialment potser estaven pronunciades per activistes socials, per gent que portava a terme aquestes accions, crec que el pas endavant és que avui és una crítica que està socialment extesa i molt compartida. Avui amplis sectors socials consideren que assistim a un robatori, a un expoli col·lectiu, a una transferència de recursos dels de baix cap a dalt, i que per tant la sortida de la crisi actual el que fa és socialitzar les pèrdues mentre que els beneficis continuen sent privats. I això amb el rescat de la banca s'ha posat clarament de manifest. I en certa mesura, per tant, podríem dir que aquest moviment indignat, aquesta marea indignada que ha anat molt més enllà dels activistes que ocupaven les places i que ha connectat amb amplis sectors socials i amb una opinió pública que potser no s'ha mobilitzat però se sent representada i sent simpaties per aquest moviment, han estat capaços de crear un discurs fins i tot contrahegemònic i alternatiu al discurs oficial. I poso un exemple. Quan una vegada i una altra, des que va esclatar la crisi, ens han repetit des de l'establishment, els mitjans de comunicació, el poder econòmic, polític, financer, que hem viscut per damunt de les nostres possibilitats, intentant-nos fer sentir còmplices quan no culpables d'aquesta situació de crisi, front a aquest discurs, crec jo, la marea indignada i tot el que ha representat ha posat en qüestió aquest discurs. I ha dit, de totes maneres, ha dit, potser no és que haguem viscut per damunt de les nostres possibilitats, en tot cas ens estan explotant per damunt de les nostres possibilitats, i el moviment senyala que qui ha viscut per damunt de les seves possibilitats ha sigut unes èlites econòmiques, financeres, que amb el suport de la classe política ens han conduït a la situació de crisi actual. Unes èlites econòmiques, financeres i polítiques que van viure per sobre de les seves possibilitats en l'època del boom immobiliari, que van regalar crèdit fàcil a famílies que sabien que no podrien tornar aquest crèdit però les van endeutar perquè això els hi suposava importants beneficis econòmics, que van regalar crèdit a constructores que van edificar milers de vivendes que avui estan buides, que van edificar aeroports com el de Castelló, que encara espera que hi passi un sol avió, i són aquests els que han viscut per damunt de les seves possibilitats. Jo crec que el moviment ha sigut capaç de col·locar aquest discurs contrahegemònic a un discurs oficial que ens han repetit per activa
i per passiva, i crec que això ha sigut un pas endavant i que llibres com el que avui presentem justament el que fan és armar de raons i d'arguments per comprendre aquesta cara oculta del sistema neoliberal que avui es posa clarament de manifest a molts d'aquests activistes socials que han ocupat les places al llarg dels mesos del mes de maig i juny de l'any 2011, però que continuen amb una forta mobilització i implicació avui en dia. També volia fer una breu reflexió que la crisi en certa mesura s'ha utilitzat com una excusa, com una oportunitat per part del capital per tal d'aplicar unes polítiques llargament planificades i que avui la crisi ha sigut l'excusa perfecta per portar a terme una sèrie de polítiques que quan sortim de la crisi no en sortirem com hi vam entrar-hi. En el context actual de crisi s'utilitzen l'excusa de la crisi per portar una sèrie de polítiques que ens retallin drets socials, que ens retallin drets econòmics, que ens retallin drets laborals i fins i tot drets democràtics per tal que quan sortim de la crisi el capital en surti molt més enfortit davant d'aquesta situació. I per tant, en certa mesura, la crisi és una excusa, és una oportunitat per part del capital per imposar la seva agenda planificada des de fa molt de temps. I aquí és on podríem dir que hi ha un combat entre els de dalt que volen imposar aquestes polítiques i aquesta agenda llargament planificada i els de baix, els indignats, els que desobeeixen per tal de fer front a aquestes polítiques i dir si sortim de la crisi en volem sortir havent poder establert un altre model de societat. Ara com ara diríem que anem com si juguéssim un partit de futbol i anéssim perdent per golejada, però bueno, hem d'esperar que hi hagi una bona remuntada i que puguem combatre aquesta ofensiva tan brutal del capital, perquè en definitiva en el context de crisi el que veiem és que el capital apreta l'accelerador i el que fa és portar a terme unes polítiques que generen més pobresa, més desigualtats, que generen més fam i en definitiva que donen més raons a la indignació i al malestar. I és aquí on m'agradaria assenyalar que potser avui la gran paradoxa o contradicció de l'actual moment és que malgrat que aquesta indignació creix, aquest malestar creix, aquest descrèdit del sistema cada cop és més gran, les polítiques neoliberals s'intensifiquen en lloc d'anar a menys. Hi ha una gran dificultat per revertir les polítiques i això en certa mesura el llibre de Laval i d'Ardot ho assenyala. Quan va esclatar la crisi l'any 2008 alguns van afirmar que això implicava el final del neoliberalisme i el que hem vist al llarg d'aquests anys és que ha significat una intensificació d'aquestes polítiques neoliberals i la dificultat està en precisament revertir tot això. La mobilització, la indignació, la desobediència fins i tot va més, però es fa molt difícil canviar l'orientació d'aquestes polítiques i aconseguir victòries concretes que són tan imprescindibles per donar aire al moviment. I ja per anar acabant, també m'agradaria assenyalar que avui, i per potser donar una llum d'esperança front a aquest sistema que l'únic que fa és fer-nos pagar la crisi a la gran majoria de la societat, mentre que unes èlites polítiques i econòmiques en surten altament beneficiades, m'agradaria assenyalar que en certa mesura jo crec que la gent està començant, més enllà de crear un discurs contrahegemònic i rebatre aquestes veritats absolutes del neoliberalisme i del capitalisme, també la gent en part està començant a perdre la por. I front a polítiques i lleis injustes cada cop veiem que la desobediència civil s'extén en molts àmbits de la nostra societat. Veiem com accions de desobediència civil, d'ocupació de vivendes, d'ocupació de bancs, fins i tot d'ocupacions de supermercats, com aquest estiu va fer el Sindicat de Treballadors Andalusos del SAT, s'han extès en el que podria ser el repertori, podríem dir el repertori d'accions col·lectives del moviment i el més important és que aquestes accions han sabut connectar amb les simpaties de l'opinió pública. I això no ho diem els que estem aquí en aquesta taula, sinó ho diu el diari El País, que és un diari poc susceptible de ser considerat antisistema. Diu, els indignats tenien el suport d'un 80% de l'opinió pública. Veiem que hi ha hagut aquesta capacitat de connectar i per tant aquesta marea indignada, com la volem anomenar, ha sigut capaç de plantejar un debat entre el que és legal i el que és legítim. Potser ocupar una vivenda és il·legal, però és del tot legítim en un país com l'estat espanyol on cada dia es desnonen a més de 500 famílies, 532 famílies i hi ha entre 3 i 6 milions de pisos buits. Potser ocupar és il·legal però és del tot legítim. I això amplis sectors socials hi estan d'acord i donen suport en aquestes accions i crec que ha sigut un pas endavant molt important i extremadament important. I a partir d'aquí crec que estem vivint un moment històric, un moment en el qual està en crisi el sistema,
està fortament deslegitimat, sobretot en els països de la perifèria de la Unió Europea i en particular a l'estat espanyol i aquí a Catalunya. Avui hi ha una crisi de règim sorgit de la transició com mai haguéssim imaginat. Està en crisi la monarquia, està en crisi la democràcia, està en crisi el sistema de partits, està en crisi el model d'autonomies. Jo crec que això obre una oportunitat per tal de plantejar un altre model de societat i tant de bo un procés constituent dels de baix que puguin redefinir un altre model de societat, de país, de política i d'economia. I amb això m'agradaria acabar i plantejar una pregunta a en Cristian Laval, que és si ell creu, i és potser optimista, que en el context actual de crisi del sistema, de deslegitimació social del sistema i a la vegada d'auge de la resposta social, de la indignació, de la desobediència, si això obre una oportunitat per tal de plantejar-se un punt d'inflexió i d'obertura d'un nou cicle polític, social i econòmic. I per tant, si és més aviat positiu en el context actual de crisi que ens trobem, però també d'auge de les resistències, o si és més aviat negatiu. Espero que sigui positiu i ens il·lumini una mica amb els seus comentaris a posteriori. Gràcies. Gràcies, Sònia. He canviat, sí, ho sento. Anava a presentar a Sònia Arribas, profesora de Ética y Filosofía Política, miembro del Grupo de Investigación del Centro de Estudios sobre Movimientos Sociales y autora de artículos, libros sobre estética y filosofía política. También quiero reseñar que es autora con Miguel Marinas de Mujeres Querer, sobre la ética de las identidades de género, ¿verdad? Y también de un libro reciente, 2011, está escrito, no está traducido todavía, ¿no? Egocracy, Marx, Freud and Lacan. Egocracia, Marx, Freud y Lacan, del que es coautora con Howard Rose, editado en octubre de 2011. Bien, te paso la palabra entonces. Muchas gracias. Yo también quería comenzar agradeciendo a la editorial Gedisa el haberme invitado a esta presentación del libro, y al Instituto Francés y a Enrique Berenguer por la presentación, y estoy muy contenta de estar aquí con estos ponentes y especialmente con Laval. Bien, yo quisiera apuntar los puntos que me han parecido a mí centrales de este libro, para aquellos entre el público que todavía no lo habéis leído, y que a mí me ha parecido que se han articulado en torno a 5 ejes centrales, que además en el libro aparecen como 5 errores que se tienen habitualmente acerca del neoliberalismo. Errores que aparecen continuamente en los medios de comunicación, por ejemplo, pero también en discursos políticos relevantes. El primero ya lo apuntó, que es quizá el más importante, lo apuntó anteriormente Toni Domènech, que es esta idea de que el neoliberalismo es un sistema en el que se ha retirado el Estado, de que el Estado no interviene en ningún momento en su promoción. Hoy mismamente, por ejemplo, que estamos en los diarios leyendo sobre la muerte de Chávez, se dice muerte de Chávez y debajo intervenía mucho en la economía, dando por supuesto que aquí en Europa no se interviene tanto, que aquí más bien se deja libertad al mercado para su funcionamiento. Bien, el libro lo que subraya de principio a fin es esta idea de que el mercado no es algo en sí mismo natural, sino que se tiene que promocionar, se tiene que crear, y esa es una de las bases fundamentales del neoliberalismo. El segundo punto, que también el libro destaca como un error que se tiende a pensar sobre lo que es el neoliberalismo, es la idea de que supone una vuelta un retorno al liberalismo clásico. En concreto al liberalismo que en el libro se define como rasgos generales, como la vuelta al laissez-faire. Sujetos atomizados, libre intercambio, especialización, división del trabajo y no intervención del gobierno en los asuntos económicos. En la perspectiva de Laval y de Dardot, el neoliberalismo se concibió como una ruptura principalmente contra estas ideas, principalmente frente a la crisis en la creencia de estas ideas. Ya no se sostenían
como tales, y se empezó a repensar de nuevo los principios liberales llamándolos neoliberales. Ahora bien, no fue una ruptura, pero una ruptura de diálogo crítico, y aquí el libro tiene numerosas páginas dedicadas a los autores neoliberales que se reunieron en el coloquio Walter Lippmann en 1938, en la que estos intelectuales neoliberales debatían con los clásicos del liberalismo, y cada uno a su manera, porque hay perspectivas muy distintas. Esto es lo que uno aprende mucho del libro, que realmente no son las mismas ideas las que están en todos estos neoliberales. Incluso hay dos tendencias, la ordoliberal y la austriaca americana. Uno percibe que es un enfrentamiento continuo con las ideas que se entienden como en crisis de ese liberalismo. Entonces, el neoliberalismo se establece como una alternativa a esto, principalmente pensando en la idea de que sí que el Estado tiene que intervenir, aunque hay algún autor que se desmarca de esta idea principalmente, ¿no? Tercer punto, importante en el libro. El neoliberalismo no es algo de lo que Europa haya quedado al margen, en concreto de lo que el proyecto europeo haya quedado al margen desde sus mismos inicios. Cuando pensamos en los grandes teóricos del neoliberalismo y cuando pensamos en neoliberalismo, es verdad que pensamos en los últimos 30 o 40 años. Pensamos en la llegada al poder de Thatcher, a finales de los años 70, pensamos en Reagan también en 1980, pensamos en Paul Volcker en Estados Unidos al frente de la Reserva Federal en 1979. Entonces pensamos en este mundo anglosajón y los experimentos que también hubo en Chile, como Naomi Klein ha mostrado repetidas veces. Lo que el libro hace, y esto es muy importante, es rastrear también en el proyecto europeo lo que llama una corriente subterránea neoliberal en sus mismos inicios. Por eso van a estos teóricos neoliberales y ven la influencia que ellos han tenido también en los propios tratados del proyecto europeo, de la Comunidad Europea. Hay análisis, los lectores podrán apreciar, de los tratados, de la Constitución y del proyecto europeo desde sus inicios, desde 1957, y ahí se ve ya que eso también es algo que está atravesando el proyecto europeo, junto con otros movimientos que tienen que ver con lo que se entiende más por una socialdemocracia, con lo que se entiende incluso por lo que en el libro llaman el Estado más benefactor de Bismarck. Es decir, no es una tradición la única, sino que coexiste con otras muchas, pero que hay que tenerla en consideración como esa tradición subterránea que está ahí también en Europa. Otro error que combate el libro es diferenciarlo de el nuevo liberalismo. Son dos palabras parecidas, neoliberalismo y nuevo liberalismo. No es el nuevo liberalismo de finales de los años 20, principios de los años 30, con gente como Keynes, con gente como Hobhouse y John Dewey, el filósofo pragmatista norteamericano, que son nuevos liberales que intentan volver a los principios del liberalismo, a los ideales del liberalismo, pero mediante principios opuestos al liberalismo, como por ejemplo leyes de protección del trabajo, seguros sociales obligatorios, gastos presupuestarios activos, etcétera, etcétera. El neoliberalismo se desmarca por completo de este estilo de protección para los trabajadores, se desmarca por completo de estos impuestos progresivos sobre los beneficios, etcétera, etcétera. Y eso también es un error que a veces se mantiene y que el libro combate. Y finalmente, otro punto muy importante, lo mencionó en la presentación al principio Henri Berenguer, esta idea de que el liberalismo no es algo de lo que haya sido partícipe la izquierda. A juicio del libro sí lo es y lo ha sido mucho. Lo expresan de muy distintas maneras. A mí me ha llamado la atención la forma en la que
sacan a la luz como prácticas que son propias del mundo de la empresa, se han llevado también a ámbitos en principio ajenos al mundo de la empresa, como puede ser la educación, como puede ser la enseñanza, como puede ser la sanidad y otras muchas prácticas, y eso se ha hecho principalmente bajo la influencia de gobiernos que eran de izquierdas. Yo estoy pensando, por ejemplo, en las transformaciones que se produjeron en Gran Bretaña en la educación, con las prácticas de evaluación continua en la educación a todos los niveles, desde la infancia hasta la universidad. Ahora esto, bueno, lleva ya unos años en nuestro país, pero ahora con más crudeza, con las transformaciones que quiere introducir el ministro Wert. Y como esto, bueno, aquí se está haciendo desde la derecha, pero esto se hizo con anterioridad también en desde gobiernos de izquierda. Por lo tanto, el neoliberalismo entendido como ellos lo entienden, luego pasaremos en el debate posterior a comentarlo con más detalle, es algo que no pertenece desde luego no solamente a la derecha, sino que también, en tanto que modo de conducta, forma de vida, que es así como ellos también lo entienden, pues también desde la izquierda se ha activado muchísimo. ¿Cómo lo entienden? Brevemente. Es muy amplio el libro, pero es un estado promotor, como decía antes, del mercado. El mercado no es algo natural, sino que hay que introducirlo, hay que introducir la mercantilización, y aquí es su visión compatible con otros teóricos del neoliberalismo, como David Harvey, etcétera. Lo llaman racionalidad más fuerte, en el sentido de que afecta también a las conductas del día a día, la forma de vida, la subjetivación, y es esta aplicación del modelo de empresa a ámbitos que no son propios, no son realmente empresas, pero incluso pensar en el sujeto como una empresa. Uno es capital humano, uno se vende, se invierte en sí mismo, etcétera. Esto es una práctica habitual y en cualquier ámbito. Yo trabajo en la universidad, lo veo en el día a día. Algo muy importante que además toman de Foucault, bueno, tocan muchos aspectos del último Foucault, es esta idea de que esta libertad, esta supuesta libertad, que a lo mejor es una ficción, promovida por el neoliberalismo, la libertad de poder elegir en el mercado como consumidor, como votante, etcétera, etcétera, es algo que se tiene que crear, y se tiene que crear además con una forma de disciplina, ¿no? Entonces ahí esa combinación curiosa entre disciplinas y libertad es lo que lo hace tan complicado en sí, porque afecta también a la subjetivación. Quisiera terminar con una pregunta que tiene que ver con las alternativas, también un poco como apuntaba Esther, que podemos encontrar hoy a esta forma de racionalidad, ¿no? Yo estaba subrayando el libro y apuntando las partes en las que los autores marcan alternativas, marcan formas de hacer distintas, posibles resistencias, y le quería preguntar, para finalizar esta breve intervención, por ejemplo, en las prácticas educativas que él tanto ha estudiado, que nos señalase algunas de estas prácticas alternativas, que aquí aparecen señaladas, apuntadas, pero siempre en peligro. Una palabra que aparece siempre como algo que está en peligro continuamente es la solidaridad. Una solidaridad entre los trabajadores que tienen que competir entre sí, cuando se introduce la racionalidad neoliberal, la solidaridad entre los estados, si se puede pensar así. Otra palabra que también aparece, que está en peligro, es la confianza, puesto que en el mundo neoliberal, así descrito, es la desconfianza la que reina, en el sentido de que siempre se ve al otro como competidor. Otra palabra que aparece alguna vez en el libro es la idea de rescatar el contenido, puesto que en los criterios de evaluación de las empresas y estos criterios de evaluación de las empresas aplicados a otros ámbitos, parece como que el contenido como tal, el contenido, por ejemplo, de lo que uno da en la clase no importa, sino lo que importa es, digamos, cómo es uno evaluado finalmente, y nadie llega a esa clase para juzgar lo que está ocurriendo, ¿no? Entonces, ¿qué se entiende hoy en día por contenido en la enseñanza, por ejemplo, ¿no?
También se menciona la virtud, las virtudes, como algo que ya en el mundo de la empresa quizá no tiene mucha prensa. Y algo que también es importante es el juicio ético y político, puesto que insisto, utilizo esta palabra porque creo que es importante, la evaluación se entiende como algo que es ajeno a lo ético y a lo político, es algo neutral, se objetivizan los comportamientos y se puede perfectamente saber si esa persona tiene una evaluación positiva o negativa, pero no hay ningún juicio ético y político, aparentemente neutral. Entonces, ¿cómo rescatar el juicio ético-político en este contexto? Y otra palabra crucial es el término experiencia, un término que también parece ser que no tiene mucha importancia en el mundo neoliberal. El otro día, leyendo, por ejemplo, una entrevista con un cazatalentos aquí en Barcelona, el que ha contratado a Esperanza Aguirre, decía que le daba igual el currículum, que le daba igual si sabía la persona idiomas, le daba igual si tenía un máster, un MBA en no sé dónde, que lo que importaba realmente era la personalidad. Entonces, esto es una lógica neoliberal, ¿no?, de ir directamente a la subjetividad del trabajador para considerarlo apto o no apto en ese trabajo. Y finalmente, en otro orden de cosas, dos palabras importantes que no sé si quiere rescatar el autor: las políticas expansionistas y creadoras de empleo frente a lo que está ocurriendo hoy en día, que tiende más bien a destruir el empleo. La política neoliberal, de entrada, la política económica neoliberal no le importa un bledo la creación de empleo, lo que importan son otras cosas, las políticas monetaristas, lo que le importa es la inflación, etcétera, no le importa el empleo. Entonces, sí hay que rescatar estas políticas. Y finalmente, la última palabra que aparece en el libro, frente a la racionalidad neoliberal, la razón del común o de lo común, esta palabra que aparece hoy mucho en muchos militantes, la idea de lo común. Bueno, pues podríamos hablar también un poco sobre este concepto tan importante hoy en día. Bien, gracias, Sonia. Ahora sí, no me equivoqué. Tenemos entonces la intervención de Rosa Cañadell, psicóloga, antropóloga, profesora, sindicalista en el campo de la educación y articulista, también coautora del documental Educar es la mejor forma de luchar, sobre la educación en Brasil. Y yo recordaba haber leído hace un tiempo en Público, hace un año, un artículo que me pareció muy interesante que hace referencia a esta cuestión que tratamos, que es la empresa dentro de la escuela. Pienso que es justamente es uno de los temas fundamentales que trata Cristian Laval i Dardot en su libro. Así que te paso la palabra. Molt bé. Bona tarda. Agrair a l'editorial que m'hagi convidat a fer aquesta presentació. Agrair també a en Cristian, que va suggerir que jo formés part d'aquesta presentació. De fet, jo vaig conèixer en Cristian Laval el 2005 amb una conferència que va fer convidat per la Fundació Bofill, on va presentar un llibre també, i en tot cas la conferència, sobre per què l'escola no ha de ser una empresa. I jo crec que va ser molt interessant perquè aquí encara no es començava a parlar d'aquests temes, i les seves tesis, el llibre, la conferència, d'alguna manera va donar molts elements per poder analitzar el que estava passant i el que després ens ha passat des d'una perspectiva molt més àmplia, més enllà de lo local. Tenim tendència d'alguna manera en què quan discutim la llei d'educació de Catalunya pensem que és un problema del conseller de torn o és un problema del partit de torn i que és una cosa d'àmbit català, quan resulta que després te n'adones que totes les lleis que estan sortint i totes les teories que estan sortint en concret sobre educació, que és el que jo domino més, doncs venen de molt més enllà i estan insertes amb un pla global, no amb un pla local. I jo penso que aquesta cosa de situar a on estàvem i que el que estava succeint i cap a on anàvem
amb l'educació formava part d'un pla global, crec que és una de les coses que va ser molt interessant i que la seva conferència va obrir, i crec que a més en aquest moment torna a fer el mateix. Jo crec que hem anat encara més enllà i el seu llibre també ens ajuda a entendre en l'àmbit concret de l'educació, amb molts altres evidentment, de l'economia i dels principis i de l'ètica, però també de l'educació, que és el que ens està passant, no? Jo crec que hi ha una qüestió molt important, i és que hi ha hagut en aquest neoliberalisme aplicat a l'educació, hi ha hagut un canvi de paradigma que jo crec que és bàsic, que passa per deixar de considerar l'educació com sempre havíem considerat, una educació pública, una educació que era un dret universal, una educació que l'administració tenia l'obligació de subvencionar, una educació que era igual per a tothom, que tenia com a objectiu la formació global de la persona, formar ciutadans crítics, estimular el goig pel coneixement, etc. I passar d'això a considerar que l'educació és una inversió individual i que està al servei de l'empresa. I està al servei de l'empresa o del capital, com se li vulgui dir, per dues qüestions. Una, perquè el capital o l'empresa en pugui fer negoci, de fet aquesta és una de les qüestions importants, o sigui, l'educació mou milions i milions i milions i milions des de tots els seus àmbits, i si aquest negoci se'l queda l'Estat, és evident que no poden invertir i que per tant el que cal és treure això de l'Estat. I l'Estat content, almenys els estats que tenim en aquests moments, contents de treure-s'ho de sobre. Per tant, l'educació com una de les eines, un dels camps on fer negoci. De fet, si ara llegeixes, és molt curiós perquè per un cantó venen les retallades, perquè hi ha crisis, i per l'altre cantó tu llegeixes les notícies d'economia i aconsellen quins són els nínxols on es pot invertir en aquest moment, on hi ha més rentabilitat. I curiosament, sanitat i educació estan en el segon i en el tercer lloc. O sigui que és molt curiós com es complementa i com les lleis, de fet l'Estat intervé i no deixa que sigui el mercat, sinó que l'Estat intervé justament perquè l'educació pugui entrar en aquest mercat de fer negoci. Bé, i l'altra part és l'educació al servei de l'empresa, en el sentit de que allò que es fa a l'educació sigui allò que necessita l'empresa. O sigui, té una doble vessant. Bé, jo del llibre actual senyalaria dues qüestions que em semblen interessants i que les trobem en aquesta nova manera d'entendre l'educació, amb aquest nou paradigma, que per mi és el paradigma neoliberal de l'educació. Aquestes qüestions seria, per un cantó, Christian Laval parla d'una nova racionalitat neoliberal que té dues característiques. Una, que és que fer de la competició, la competitivitat, l'única manera de relacionar-se les persones entre nosaltres. I la segona, fer de l'empresa el model de tot tipus d'organització, sigui des de l'Estat fins a la persona, com deies, com una pròpia empresa, considerada també com a capital a invertir. Bé, és evident que aquestes dues característiques del neoliberalisme, si pensem en el món de l'educació, són justament l'antítesis. O sigui, des de l'educació no hem parlat mai de competitivitat, o no havíem parlat almenys durant molt de temps, sinó que se suposava que en els infants el que se'ls anava a educar volia dir ensenyar la solidaritat, ensenyar el treball en grup, ensenyar la sensació de que formaven part d'un col·lectiu, que fos a l'aula o que fos els companys o que fos la mateixa escola, i el treball cooperatiu. En fi, podríem fer una llista llarga de qüestions i de valors
que tothom pensa que l'escola ha de transmetre, que de fet era el que els ensenyants continuen pensant que s'ha de transmetre i que evidentment són l'antítesis d'aquesta competitivitat com a única manera de relacionar-se als humans. I l'altre és que, evidentment, una escola és l'antítesis d'una empresa. Primer, perquè no hi ha productivitat, perquè no es produeixen ni claus, ni cotxes, ni res de tot això, sinó que el que intentes és justament formar persones, i això no té res a veure amb una empresa. Però, malgrat això, malgrat aquests dos principis del neoliberalisme que assenyala, o de la racionalitat neoliberal que assenyala en Christian Laval, són tan oposats o són l'antítesis a el que sempre hem considerat que havia de ser l'escola, això està passant. I això s'està implementant i això està d'alguna manera penetrant molt subtilment, però cada vegada més, des de les lleis i des de tot allò que les conseqüències de totes les lleis, des de les retallades i les conseqüències de les retallades, des de la privatització i les conseqüències de la privatització, acaba realment implementant això. Com a exemple, jo podria dir, per exemple, la competitivitat. Què és el que està passant amb la competitivitat? Si mirem des de la llei catalana, que de fet, com deia ella, hi ha una racionalitat neoliberal que ha traspassat fins i tot a l'esquerra, aquí la llei d'educació, la LEC, que es diu, que és la llei catalana d'educació, la va fer el tripartit d'esquerres, i en canvi és una llei que obre la porta a totes el decàleg neoliberal a l'educació. I ara, evidentment, el PP amb la LOMCE intenta rematxar ja això i anar molt més enllà i realment acabar d'implementar aquesta educació neoliberal. Bé, la competitivitat comença per estimular-se entre els centres. I com es fa això? Es fa cientificant el dret a elecció. El dret a elecció de centre com la cosa més important que es pot oferir a les famílies. Les famílies, i a més tothom es queda molt content, les famílies tenen el dret a elegir. És evident que el dret a elegir vol dir que hi ha coses, mercaderies o coses o objectes de diferent categoria o que són molt diferents i tu vas elegint. Bé, el dret a elecció, primer, en una societat absolutament desigual, és absolutament desigual, perquè qui té més diners pot elegir molt millor i qui té menys pot elegir molt pitjor. Però el que sí que està fent aquest dret d'elecció, així universalitzat i cientificat, és, evidentment, la competitivitat entre els centres públics i els centres concertats i fins i tot a dins dels propis centres. Perquè si els pares i mares tenen la possibilitat d'elegir, és evident que tothom voldrà ser el millor per ser l'elegit, amb la qual cosa introduïm un element que mai havíem tingut, almenys dintre de la xarxa pública, que és la competència entre els centres. A part del dret a elegir, n'hi ha un altre, que són les avaluacions externes, els rànquings, les PISAs, o sigui, quin és l'objectiu d'avaluar contínuament l'alumnat, els centres, els països, etc. Fer un rànquing per què serveix? Evidentment per competir. I ara resulta que l'objectiu màxim de la nostra educació és pujar en el rànquing del PISA, sinó que els nens i nenes sàpiguen, que els nens i nenes siguin, sinó pujar en el rànquing del PISA. Aquest és l'objectiu de l'educació. A més, està escrit a l'anteprojecte de llei. L'objectiu és pujar en el rànquing de PISA, tal com diu la Unió Europea, etc. L'altre seria un altre invent que està a les dues lleis, que són els recursos per resultats. O sigui, aquells centres que tinguin millors resultats, o sigui, que tinguin alumnes millors, que tinguin millors resultats, seran premiats amb més recursos. La qual cosa és evident que això augmenta la competitivitat dels centres i del professorat per voler els millors alumnes, evidentment, amb la qual cosa el que fem és augmentar la segregació escolar i augmentar la competitivitat entre els centres i entre el professorat.
amb la qual cosa finalment l'objectiu de l'escola, com deia abans, acaben seguint els resultats avaluats, i a més els resultats avaluats per organismes com l'OCDE, que no té res a veure amb l'educació, o pel govern central, que s'ho jugaran tot amb una avaluació externa, amb la qual cosa la feina que està fent el professorat gairebé no existeix ni serveix per a res. O sigui, el que serveix, el que definirà què és un bon centre, què és un bon mestre, serà l'avaluació final i externa de l'alumnat. Bé, i l'altra part seria la gestió empresarial. Si mirem també les dues lleis i per on ens volen fer anar a l'educació, ens trobarem amb una autonomia de centre, una paraula absolutament tergiversada. Si autonomia de centre n'havíem demanat sempre, però l'autonomia de centres que s'està promocionant és el fet de que cada centre sigui diferent, únic, per poder competir respecte als altres. Quasi tots els centres són iguals i són d'igual categoria i d'igual qualitat, perquè hi ha d'haver elecció de centre. Si hi ha elecció de centre, hi han d'haver centres que siguin diferents, i perquè siguin diferents han de tenir autonomia. Autonomia, per un cantó, de ser molt diferents. Ara bé, tots han d'acabar ensenyant exactament el mateix, que és allò que s'avaluarà des del govern central, o des del PISA, o des de l'OCDE, amb la qual cosa és una autèntica contradicció, perquè per un cantó venen la llibertat d'organitzar els centres d'una manera única i cada cop millor, etc., però sempre i quan els nens i nenes acabin sabent justament allò que els hi preguntaran els senyors de l'OCDE. L'altre serien les direccions professionalitzades, que no és res més que l'organització empresarial dins dels centres, els projectes propis, això que siguin tots diferents, com si els centres fins ara, les escoles fins ara, no tinguessin projectes propis. Totes les escoles tenen un projecte propi, perquè totes les escoles tenen un tipus d'alumnat i un tipus de professorat. I amb aquest alumnat i amb aquest professorat fan el projecte, perquè ho adapten. No, però ara això s'ha d'escriure perquè es vegi que són molt diferents. Bé, incentius per resultats, que ja els he dit, la flexibilització laboral, una altra de les qüestions purament empresarials, la rendició de comptes, ara no tenim alumnes, tenim clients i hem de rendir comptes, l'emprenedoria com una matèria ja a ensenyar, o sigui, tots els nens i nenes han de ser emprenedors, han de conèixer l'esprit emprenedor, o sigui, l'esprit empresarial, la competitivitat i el lucre com a màxim objectiu, i fins i tot les empreses a dins de l'escola, que és una mica el que tu deies de l'article aquest, on jo denunciava empreses d'una fundació que la seva directora és la senyora Botín, que intenta posar professorat format dintre de la seva fundació a dins dels centres públics perquè ajudin els nens que no en saben, perquè el professorat que tenim no en sap prou, sembla ser. Bé, amb tot això ja estic acabant. La crisi, com algú també ha dit, la crisi ha sigut una excusa perfecta perquè totes aquestes qüestions es poguessin implementar d'una manera més important. Gràcies a les retallades estan implementant totes aquestes qüestions, estan augmentant la competitivitat entre els centres, entre la pública privada, etc. Però també, com deia l'Ester, això ha sigut una oportunitat i com mai la comunitat educativa està organitzada, està en lluita i està constantment reivindicant des de que no tanquin els centres, des de que no està d'acord amb la nova llei, des de que no està d'acord amb les retallades, i jo penso que això és molt important. És molt important perquè ha sigut tan exagerat tot plegat, o està sent tan exagerat, que això també ens ha permès poder reflexionar què és el que està passant i cap a on volen anar, i això també ha fet reaccionar tant el professorat com
a la comunitat educativa. I per tant portem uns temps de mobilitzacions globals. L'educació és una cosa molt impressionant, petites, de centre, de zona, de festes, de poble, de generals, de la comunitat educativa, del MUCE, en fi, tenim una quantitat de reivindicació en aquest moment molt important, d'organització, d'autoorganització, les marees grogues, les plataformes, etc., que encara no hem arribat a aquest dongui fruits, però que d'alguna manera jo penso que és una cosa important i ens ajuda també a poder reflexionar una mica més sobre on va tot això. I la pregunta seria al senyor Laval, és si vostè pensa que en aquest context és possible la resistència i la lluita a dins dels centres. O sigui, en aquests moments la mobilització és de cara en fora per aturar les retallades, per aturar la llei, etc. I jo el que pregunto és si en aquest context creus que és possible que el professorat, o com a mínim el professorat que no participa d'aquesta racionalitat neoliberal, pot organitzar-se dins dels centres, pot transmetre una altra ideologia, pot promocionar una altra manera d'organitzar-se, pot fer resistència, i no només resistència, sinó resistència, desobediència i fins i tot al contrari del que se li mana, que és que faci dels nens totalment competitius i neoliberals, i al revés, que els eduqui per transformar la societat. Bon, énormément de questions. Así que pasamos la palabra a Cristian Laval, que seguramente tiene ya muchas cosas que decirnos. Eh bien, bonsoir, et à mon tour de vous remercier d'être là et de remercier l'éditeur et surtout Christina qui est là et qui a tout organisé dans le voyage, puisque je suis venu aujourd'hui de Madrid, où on a présenté aussi le livre. C'est l'occasion aussi de remercier l'Institut français qui fait beaucoup pour montrer à quel point il y a des débats d'idées, y compris des tensions dans le monde intellectuel, où se développent des positions qu'on pourrait appeler des positions hérétiques par rapport à l'orthodoxie dominante, en particulier dans le domaine de l'économie ou de la sociologie ou de l'histoire. Et puis, je tiens à vous remercier toutes et tous d'avoir lu le livre et de l'avoir commenté comme vous l'avez fait. Et puis, je dois vraiment remercier de façon tout à fait spéciale Éric Berenguer qui donc a lu ce livre en français et l'a trouvé suffisamment intéressant pour consacrer des mois à la traduction. Et même si c'est dans une version un peu réduite, ce que l'on peut espérer, c'est que cette traduction participe à l'échange d'idées et je dirais fasse gagner un peu de temps dans la compréhension de ce qu'est le néolibéralisme qui, en Espagne, montre ses effets les plus ravageurs avec d'autres pays, évidemment du sud de l'Europe, mais je crois que l'Espagne est évidemment extraordinairement touchée, douloureusement touchée par les conséquences des politiques qui sont menées en Europe. Alors, comment commencer ? Eh bien, j'ai envie de dire que tout notre travail est parti de l'idée que nous avions commencé dès 1995 à ouvrir un cycle en France de lutte contre les politiques néolibérales. 1995. Et pendant des années, au fond, des mobilisations extrêmement importantes ont eu lieu, des mouvements se sont créés, des mouvements altermondialistes comme le mouvement ATTAC, qui a eu une importance politique et symbolique très importante. Beaucoup de groupes se sont constitués, beaucoup d'associations se sont constituées, mais sans que le travail intellectuel
n'ait été fait en même temps pour comprendre à quoi nous nous affrontions. Nous nous servions des ressources habituelles que l'on trouvait. Les uns trouvaient dans le keynésianisme de tradition des ressources critiques, les autres allaient chercher dans Marx des analyses pour comprendre ce qui arrivait. L'idée dominante était que nous avions affaire, au fond, à un retour au libéralisme classique. C'était ce qui dominait les mouvements altermondialistes. Et que ceci expliquait, au fond, pourquoi le marché s'étendait aux dépens de l'État. Le schéma de pensée dominant était donc une expansion du marché et un rétrécissement de l'État. L'État apparaissait alors comme un secours, un moyen de défense par rapport à cette expansion du marché qui allait avec le mythe du marché autorégulateur. Nous avions trouvé et relu des livres importants, très importants même, comme le livre de Karl Polanyi, La Grande Transformation, qu'il a écrit en 1944. Mais au fond, nous n'avions pas vraiment d'éléments intellectuels suffisants pour comprendre ce qui se passait, quelle était la signification du néolibéralisme. En travaillant sur un certain nombre de questions, en particulier, comme l'a rappelé Rosa, sur la question de l'école, je me suis aperçu à quel point les analyses classiques, si je puis dire, en termes de retour au libéralisme du XVIIIe siècle, étaient insuffisantes. De la même façon, les analyses classiques du marxisme ne permettaient pas de comprendre ce à quoi nous avions affaire. De quoi s'agissait-il? D'une transformation interne de l'État. Un État, une action publique qui se transformait elle-même en obéissant à de nouvelles normes, qui n'étaient plus les normes du droit public, qui n'étaient plus les valeurs traditionnelles du monde éducatif, mais qui étaient des normes qui relevaient plutôt d'une logique qui était celle de la concurrence. Les analyses que j'ai faites étaient très concrètes. Il ne s'agissait pas là de revenir aux auteurs néolibéraux, il s'agissait d'observer, en sociologue, ce qui se passait. Eh bien, ce qui se passait en France, mais j'ai vite appris que finalement c'était ce qui se passait partout, c'est que dans le domaine de l'éducation, se mettait en place une logique de marché, entendant par là une logique de mise en concurrence, de construction d'un marché ou d'un quasi-marché. Nous n'avions pas alors affaire à un mythe. Je ne crois pas du tout que le néolibéralisme soit un mythe. Ce n'est pas un mythe. C'est une logique normative, c'est une logique des pratiques, c'est une création de situations qui obligent les individus à fonctionner d'une certaine façon. Rosa rappelait tout à l'heure la mise en marché de l'école qui oblige les parents et les étudiants ensuite à l'université à opérer un choix entre les établissements lorsqu'est créé ce marché scolaire. Eh bien, il s'agit là d'un exemple de ce qui se passe partout. Dans cette création de marché, il apparaissait tout à fait cohérent que chaque établissement scolaire, chaque université, se transforme en entreprise. Car qui dit mise en marché, imposition d'une logique concurrentielle, implique également la transformation des institutions publiques en entreprise, en important un discours, en important un modèle d'organisation, des techniques de management qui ont été parfaitement théorisées par des organismes internationaux comme l'OCDE, etc. Voilà au fond ce que nous avons découvert, qu'il s'agissait d'autre chose que d'une simple expansion du marché, mais d'une vraie transformation de l'État, et ce dont tout le monde peut s'apercevoir dans sa pratique.
et dans son rapport à toutes les institutions, que ce soit des institutions de télécommunications, de transport, y compris de justice, etc. Donc c'est en partant de là que nous nous sommes dit que nous ne savions pas, nous, engagés dans les mobilisations, nous ne savions pas ce qu'était le néolibéralisme. Nous avons d'abord fait, je dirais, preuve d'humilité et d'ignorance. Partir d'un point d'ignorance. Nous ne savons pas. Nous croyons savoir, et peut-être que nous nous trompons, peut-être sommes-nous trop paresseux en utilisant même le terme de néolibéralisme comme un slogan, sans vraiment creuser ce qu'il signifie et sans le situer dans son histoire. Et en travaillant sur divers sujets, nous avons découvert, et ça fait partie des heureux hasards de l'existence, nous avons découvert les cours de Michel Foucault au Collège de France, qu'il a prononcés dans l'année 1978-1979 et qui ont été publiés tardivement en 2003 en France. Ce sont des cours qui s'appellent « Naissance de la biopolitique » et qui portent sur l'originalité du néolibéralisme comme forme gouvernementale. Foucault s'intéressait à l'époque aux transformations des manières de gouverner les sociétés et les individus. Et ça a été pour nous, pour Pierre et pour moi, une véritable révélation. On pourrait parler d'un choc intellectuel. Foucault répondait d'une certaine façon à notre question et à notre insatisfaction quant à justement la trop grande facilité que nous avions à nous dire anti-libéral ou anti-néolibéral. Et donc c'est à partir de là que nous avons engagé ce travail au long cours qui a donné effectivement un gros livre, maintenant un peu plus léger en espagnol, peut-être plus rapide à lire, mais enfin qui est, il faut le dire, un livre qui peut être difficile, peut-être ardu dans certains de ses développements, mais qui a voulu donner les matériaux les plus sérieux, les mieux vérifiés, quant à la façon dont ce néolibéralisme, comme logique normative généralisée, s'était constitué historiquement. Nous avons donc identifié le néolibéralisme, nous l'avons défini, je me répète un peu, mais nous l'avons défini non pas comme une idéologie, non pas comme une doctrine économique qui s'appliquerait dogmatiquement aux sociétés, non pas comme une erreur. Évidemment que le marché autorégulateur est une erreur, mais nous l'avons défini tout à fait autrement, comme un système de normes qui s'impose aussi bien aux gouvernants qu'aux gouvernés. Et pour illustrer un petit peu ce que je dis là, vous en avez tous les jours la preuve quant aux politiques économiques aujourd'hui en vigueur en Europe. Juste pour exemplifier un petit peu ce qu'on appelle système de normes, ça veut dire que lorsqu'on met en place des normes, et surtout quand on veut leur donner une valeur constitutionnelle, comme c'est le cas dans les traités européens, et en particulier dans le traité du 2 mars 2012, le traité de stabilité, de coordination et de gouvernance, lorsqu'on veut donner à ces normes une valeur constitutionnelle, on enferme et on s'enferme soi-même dans un système, dans une logique qui ne peut plus être modifiée, quelles que soient les conséquences des politiques que l'on mène. Les dirigeants européens ne sont pas, et nationaux ne sont pas complètement idiots. Certains le sont peut-être un peu plus que d'autres, mais je veux dire que tout le monde peut constater,
et tout le monde le répète, et tous les économistes et ceux qui viendront vendredi le rediront, tout le monde peut constater que les politiques d'austérité répètent les erreurs des années 30 et conduisent à une catastrophe gigantesque et à une destruction, à une autodestruction, comme dit l'économiste Paul Krugman, une autodestruction de l'Europe. Mais il ne suffit pas de dire que c'est une erreur, que c'est une voie mauvaise. Il faut essayer de comprendre, et c'est ce que nous essayons de faire dans le livre, de comprendre pourquoi, comment des systèmes comme celui de l'Europe, des systèmes normatifs à portée et à valeur constitutionnelle, ont pu être construites, à partir de quelle base doctrinale, par quel courant, à quel moment les choses se sont constituées ainsi. Et c'est pourquoi il nous semble extrêmement important que les activistes, les militants, tous les gens engagés, tous les gens concernés par les politiques qui sont actuellement menées, soient outillés intellectuellement, disposent de tous les instruments de réflexion, et en particulier des dimensions philosophiques et historiques qui leur permettent de comprendre à quoi ils ont affaire. Quel est, au fond, ce qui s'impose à eux, et pas seulement dans l'économie, mais dans l'existence entière. Et ce que nous montrons comme deuxième point, c'est qu'il y a un vrai projet de construction d'une forme sociale qui va jusqu'à des modifications subjectives très importantes qui se manifestent par des pathologies que les psychanalystes, psychologues et psychiatres repèrent de plus en plus. Donc c'est beaucoup plus important, c'est beaucoup plus profond, par exemple, que ce qu'un Keynes ou un Marx peut nous servir à analyser. C'est-à-dire que pour nous, ce à quoi nous avons affaire, ce n'est pas seulement un système de production gouverné par l'accumulation du capital. C'est bien sûr ce capitalisme-là auquel nous avons toujours affaire, mais c'est un capitalisme qui, si vous voulez, a commencé à sortir de son domaine. C'est le mouvement inverse que montrait Polanyi. Polanyi, dans ce livre « La Grande Transformation », disait au fond que l'économie, à partir du XVIIIe siècle, s'était séparée de la société, s'était désencastrée de la société. Et nous montrons qu'avec le néolibéralisme, le capitalisme, sous la forme d'une rationalité, d'une logique normative, s'est en quelque sorte diffusé à toutes les sphères de l'existence, jusqu'à la sphère la plus intime, c'est-à-dire au rapport des gens, des individus avec eux-mêmes. Individus qui ont de plus en plus à se rapporter à eux-mêmes comme s'ils étaient des entreprises, ayant à se valoriser, à se considérer comme une valeur devant se développer, c'est-à-dire à se considérer comme un capital. Voilà pour nous jusqu'où va la logique néolibérale qui est, comme nous le disons, la raison du capitalisme étendue à l'ensemble de la vie, devenue forme de vie. Et ceci n'est pas quelque chose que nous avons extrapolé, c'est quelque chose d'ailleurs que Foucault avait repéré dans certains courants néolibéraux qui ne sont pas forcément les inspirations de telle ou telle politique, mais qui ont contribué à la formation de cette rationalité et qui sont des auteurs qui nous aident à comprendre précisément ce qui nous arrive. Quand nous allons chercher chez Hayek tel ou tel point important, ce n'est pas pour dire que Hayek est directement responsable de telle ou telle politique. Notre mouvement est inverse. Nous cherchons à comprendre ce qui se passe. C'est une analyse du présent que nous faisons. Nous cherchons à comprendre ce qui nous arrive, et pour comprendre ce qui nous arrive, nous allons repérer généalogiquement, donc en amont, nous allons essayer de repérer certaines formules, certains énoncés qui nous permettent de comprendre ce qui arrive.
et de comprendre, par exemple, pourquoi, à un certain moment, le libéralisme s'est transformé lui-même. Et pas refaire toute l'histoire qui est décrite dans le livre, mais nous avons repéré un certain nombre de moments clés. Un des grands moments clés qui est assez peu connu, c'est un moment c'est un colloque qui se tient à Paris, Sonia l'a rappelé, en 1938, le colloque Walter Lippmann, qui réunit tout un ensemble de gens qui viennent d'Allemagne, de France. C'est un colloque organisé par des Français en l'honneur d'un auteur très important à l'époque, Walter Lippmann, qui est américain, et qui réunit aussi Hayek, enfin des grandes personnalités, des gens qui joueront un rôle très important après-guerre. Ce colloque Walter Lippmann a ceci de très important, c'est qu'il pose de façon très nette l'exigence de rupture avec le laisser-faire. C'est en quoi le néolibéralisme n'est pas une répétition, n'est pas un retour, comme on le croit trop souvent. Ce moment, au fond, manifeste l'exigence du rupture avec le laisser-faire et formule un énoncé qui aura des conséquences et des suites très importantes. Un énoncé qui dit que l'ordre de marché n'est pas naturel, c'est une construction juridico-politique et qu'il faut refonder sur de nouvelles bases le libéralisme en assumant pleinement son caractère construit. Alors ça veut dire quelque chose d'extrêmement important parce qu'à partir de là, on ne peut plus simplement considérer que tout ce qui se passe est une destruction, un démantèlement, une dérégulation pour retourner vers une espèce de sauvagerie. Parce que ça, c'est le discours courant critique de ce qui se passe. C'est l'idée que nous retournons au libéralisme sauvage du XVIIIe ou du XIXe siècle. Mais si l'on prend au sérieux ce moment-là, si on regarde ses conséquences, on s'aperçoit alors que ces néolibéraux que l'on croit être des sortes de partisans du retour à l'état sauvage sont en fait des gens qui ont parfaitement compris ce que Polanyi d'ailleurs avait lui-même montré, en ce sens ils sont contemporains d'une certaine façon de Polanyi, que le marché est une construction historique et qu'il a besoin de l'État. Mais eux, au lieu de le critiquer, au lieu de prendre un point de vue critique, l'assument positivement. Ce qui veut dire que la critique doit aussi prendre le libéralisme dans son côté positif, c'est-à-dire dans son côté constructif. Et ça change les choses, ça déplace les choses. C'est pourquoi nous ne sommes pas d'accord avec ceux qui pensent que le libéralisme n'est qu'un mythe ou une erreur. Nous pensons qu'il s'agit d'une entreprise de construction d'une réalité économique et sociale et qu'il faut le comprendre comme ça. Le deuxième moment, pour illustrer les choses, c'est la construction européenne. Car la construction européenne, dès les années 50, va reposer très largement sur une base doctrinale qui est précisément celle des néolibéraux les plus constructeurs, les plus positifs, qui sont les ordolibéraux allemands. Ordolibéraux allemands, qu'il faut bien dire, je ne connaissais pas beaucoup avant de retrouver l'exposé de leur doctrine chez Michel Foucault. Ou plus exactement, je les avais découverts lorsque je faisais des études d'économie dans un manuel d'économie de Raymond Barre, qui a été un moment Premier ministre. Car lui, Raymond Barre, a joué un rôle très important dans l'acclimatation de l'ordolibéralisme en France. La construction européenne est fondée sur l'idée, vous le savez tous, qu'il faut mettre en place des dispositifs de surveillance, d'entretien, de la concurrence, que celle-ci n'est jamais donnée, qu'elle peut s'annuler, et que, au fond, la tâche politique principale, c'est de créer cet ordre de concurrence libre et non faussé. Et qu'il faut inscrire dans la Constitution cette règle économique.
De la même façon qu'il faut rendre indépendante une banque centrale afin que les taux de change et les taux d'intérêt ne soient pas à la disposition des politiques publiques. De la même façon qu'il faut imposer une neutralité budgétaire absolue de façon à ce que les politiques n'utilisent pas le budget dans des buts qui ne seraient pas ceux du fonctionnement du marché. Tout ceci, toutes ces règles dont on voit aujourd'hui les conséquences, en particulier les conséquences politiques, c'est-à-dire le fait que ces règles à valeur constitutionnelle ont complètement vidé la démocratie de son sens, puisque ces règles, par définition, annulent toute autonomie des politiques nationales. Eh bien, tout ceci date de très longtemps. Et nous l'ignorions. Nous pensions, comme M. Niel a rappelé, que le néolibéralisme, enfin c'est ce que moi-même je pensais dans les années 90, je pensais que le néolibéralisme c'était la méchante Margaret Thatcher, c'était le méchant Reagan qui avait imposé partout dans le monde le tout marché, le fanatisme du marché comme dit Stiglitz. Or, en travaillant un peu, en travaillant historiquement les choses, nous nous sommes aperçus qu'il ne s'agissait pas du tout de cela, ou plus exactement qu'il y avait des facteurs, des sources multiples qui avaient donné naissance à la rationalité néolibérale dans laquelle nous sommes aujourd'hui tous enfermés. Voilà au fond un petit peu les lignes que nous avons suivies. Et puis, évidemment, pour répondre plus directement aux questions que vous avez posées, la question s'est vite posée à nous de savoir quelles étaient les voies de sortie, puisque à peu près tous vous avez posé la question, mais est-ce qu'il y a une alternative? Parce qu'au fond, le livre paraît à beaucoup assez pessimiste, puisque nous disons, en gros pour résumer les choses de la façon la plus simple, nous disons que tout un ensemble de doctrines, de dispositifs, de techniques, de pouvoirs se sont imposés dans la société et jusqu'à transformer les liens sociaux et les rapports et la façon dont les gens se vivent. Donc comment en sortir? Eh bien, nous... Il paraît que nous avons dépassé... Ah, on dépasse. Mais est-ce que nous avons... Si, c'est pour l'interprétation. Que je remercie. Oui. Mais je vais terminer donc en disant que la question évidemment des alternatives se pose. Nous n'avons pas la solution évidemment, mais disons, et ça peut paraître un peu provocateur, mais nous avons des choses à apprendre du néolibéralisme. Si c'est un système de normes qui obéit à des principes comme ceux de la concurrence généralisée, eh bien, on voit également que dans les luttes et dans des pratiques d'opposition se développe une autre rationalité que nous n'avons pas tant à inventer de toutes pièces, ou plutôt nous avons sans doute un travail d'élaboration à faire, mais la tâche que nous avons consiste à observer toutes les façons qui sont les nôtres, pour autant que nous n'obéissons pas à la logique néolibérale complètement, à observer toutes les pratiques de résistance, d'opposition, dans les gestes les plus quotidiens, dans nos rapports avec les autres, dans nos pratiques professionnelles, comme dans nos pratiques associatives ou politiques. C'est, comme toujours, et ce n'est pas nouveau, c'était ainsi au XIXe siècle. C'est ainsi que se sont forgées des doctrines alternatives, c'est-à-dire des doctrines qui ont élaboré ce qui avait lieu sur le plan pratique. Il faut toujours partir des pratiques, regarder ce que font les gens et essayer de tirer de ces pratiques des éléments qu'on peut appeler des éléments normatifs, une normativité différente. Et c'est ce que nous appelons le commun. Le commun, c'est au fond le nom qui désignerait l'ensemble des pratiques
qui viserait à la coproduction de règles qui orienteraient les pratiques, une coproduction donc de règles qui viserait au renforcement systématique de la coopération, de la mise en commun, alors en opposition à la logique de concurrence. Mais ceci suppose donc un travail, la rédaction de choses. Nous sommes avec mon ami Pierre Dardot en train de rédiger un ouvrage qui s'appellera L'institution du commun, et nous espérons que la maison d'édition Redisa prendra le risque, comme l'a prise pour La Nouvelle Raison du Monde, de le traduire, ce qui me donnera l'occasion, ou à Pierre, de revenir vous voir et de m'entretenir avec vous. Je vous remercie. Bueno, la verdad es que el debate empieza cuando tenemos que terminar, pero creo que bueno, los asistentes se han podido hacer una idea de la riqueza de el libro, que en efecto, ¿no?, toma la cuestión de lo que, digamos, parafraseando la obra de Carl Polanyi, está en juego, que es una gran transformación del mundo. En efecto, el proyecto neoliberal plantea transformar el mundo, y en esa transformación del mundo, como ellos subrayan bien, hay un elemento fundamental que es la transformación del sujeto. En este sentido, podríamos decir que se trata de una interpretación de lo que es el hombre como tal, una interpretación de lo que es la esencia del deseo humano, y es a partir de nuestro desacuerdo con esa interpretación del deseo que podemos proponer otras prácticas del deseo, para atacar justamente a lo que son nuevas formas de gobierno que tratan de buscar la complicidad de los sujetos gobernados. En ese sentido, hay algo del deseo que es justamente lo más subversivo, y digamos que se trata de ver de qué manera cada uno se hace cargo como sujeto de ese combate, no solamente a nivel colectivo. Bien, creo que no tenemos más tiempo para ¿hay algún tiempo para respuestas, preguntas? O peut-être je peux traduire les questions. Peut-être que la personne qui traduit peut partir, alors au restant. Est-ce qu'on peut peut-être rester entre nous et je peux traduire les questions? Sí. Bueno, quizá vamos a tomar 2, 3 preguntas. ¿Hay alguien en...? Sí, aquí en la... Pouvez-vous commenter l'évolution du sentiment religieux? Il y a des religions, par exemple, comme le bouddhisme, qui ont le vent en poupe. Pourriez-vous parler de cela? Non. Je suis désolé. Non, je peux pas. Bon, d'autres questions? Il y a des questions? Quelqu'un veut... Esther hablaba de una crisis moral del neoliberalismo, y Sonia hablaba también de una importante relación entre ética y política. Yo creo que la política no es sin la ética, y usted hablaba también de algunos mecanismos o sistemas de normas del neoliberalismo para cambiar al sujeto. Mi pregunta es, además de la propiedad privada y las libertades individuales, ¿cuál es la ética del neoliberalismo? Oui, mais je vais quand même répondre sur la religion. Quelques mots. Mais non, mais je voulais excusez-moi, je voulais pas être brutal, mais en fait, j'ai travaillé
lors d'un autre ouvrage qui s'appelle L'homme économique, sur un mouvement beaucoup plus long qui me semble démarrer vraiment à la fin du Moyen-Âge et qui trouve son apogée au XVIIIe siècle, qui est la construction, ce que j'ai appelé l'homme économique, mais qui est la construction d'une nouvelle normativité dont les fondements, justement, ne sont plus religieux, mais sont économiques. C'est que je prends l'économie comme une nouvelle normativité. On ne peut pas dire autrement. Et un certain nombre d'auteurs qui étaient assez connus au XIXe siècle et qui ont été oubliés, comme Jeremy Bentham, les utilitaristes, ont précisément fait de l'économie un moyen de gouvernement. Non pas seulement un lieu de production de marchandises, mais vraiment un moyen de gouvernement des individus, de gouvernement des gens par eux-mêmes, c'est-à-dire d'une morale et une politique fondée sur l'économie. Je crois qu'il faut prendre ça très au sérieux parce que c'est le socle anthropologique sur lequel se construit aujourd'hui le néolibéralisme. Encore une fois, c'est quelque chose de très profond. Mon travail n'est pas un travail d'économiste. C'est un travail qui consiste à montrer que nos sociétés sont profondément économiques au sens où notre morale et notre politique sont gouvernées en quelque sorte par des logiques économiques, si je puis dire, par une normativité économique. Les grands moralistes du XVIIe siècle avaient parfaitement vu à quel point l'intérêt privé était précisément ce qui pouvait remplacer la charité. C'est-à-dire pouvait remplacer la morale qui était autrefois, ou jusque-là, fondée sur des principes religieux. Nous avons connu en France une très grave crise religieuse qui est la crise du jansénisme. Cette crise du jansénisme est historiquement très importante et philosophiquement très importante parce que les jansénistes sont des gens, donc des catholiques radicaux, si je puis dire, des ultra-catholiques, qui dénoncent les jésuites, qui sont en guerre contre les jésuites, contre toutes les formes d'accommodement de morale au siècle. Ce sont des gens qui voient très bien que un monde organisé par l'intérêt égoïste peut parfaitement fonctionner non seulement en engendrant de la prospérité, en ce sens ils ont complètement anticipé les thèses d'Adam Smith, mais c'est un mode de régulation des liens sociaux qui serait tout aussi favorable à la bienfaisance ou à la bienveillance mutuelle que un peuple qui serait une république de saints, de gens qui seraient tous des saints. Et votre question sur l'éthique néolibérale va tout à fait dans ce sens. Je veux dire que la grande question que nous nous posons, c'est est-ce que nous avons affaire justement à une continuité ou une rupture ? J'ai envie de répondre les deux, c'est-à-dire que nous vivons toujours sur ce socle utilitariste, sur l'idée que la promotion de l'intérêt privé peut assurer, je dirais, un mode de vivre ensemble sinon agréable, du moins qui a de ses avantages, en particulier des avantages de productivité, d'innovation, etc. Mais en même temps, il y a quelque chose de plus. Il y a ce plus. Ce plus, c'est quoi ? Ce plus, c'est que la normativité néolibérale, comme nous l'appelons, la normativité néolibérale, est celle, non pas seulement de l'équilibre entre les coûts et les gains, sur un mode d'équilibre, comme c'était le cas avec l'utilitarisme, mais c'est une normativité fondée sur la performance, sur le toujours plus, sur le dépassement sans cesse de son score. Ce qui est devenu normal, la norme, c'est celle du toujours plus. Or, celle du toujours plus, c'est précisément
celle de l'illimitation. Et l'illimitation, c'est quoi aujourd'hui? Quel est ce qui fait fonctionner cette illimitation? Quel est le modèle de l'illimitation? C'est précisément le capital. C'est-à-dire, on revient à ce que je disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'injonction qui est faite à chacun, c'est de fonctionner comme un sujet qui doit faire toujours plus. Marx parlait de plus Macherei, c'est-à-dire de faire toujours plus. Pour lui, le capital, c'était ce plus, ce toujours plus, ce plus de valeur. Hein. C'est possible. Oui, mais là, ce n'est pas du tout le partage, c'est au contraire, c'est le toujours plus, la performance dans cette logique de concurrence. Et ceci n'est pas simplement une nature humaine, ça ne vient pas d'une nature humaine, mais vient de dispositifs qui sont, ou de techniques de pouvoir telles qu'on les met en œuvre dans les entreprises et dans les services publics. Rosa tout à l'heure parlait d'évaluation, des techniques d'évaluation, aussi bien des élèves que des professeurs, ou des professeurs par les élèves, à partir des résultats des élèves, etc. Il y a toute une série de techniques de pouvoir qui mettent en place précisément ce qu'on pourrait appeler cette normativité de la performance, du toujours plus. Et ce qui entraîne toute une série de symptômes, dépressifs, mélancoliques ou pervers, qui aujourd'hui sont assez bien repérés, me semble-t-il, par la littérature psychanalytique. Et ce qui se voit particulièrement bien dans le monde professionnel. Una última pregunta, quizá podemos permitirnos y nos despedimos. ¿O hay alguna respuesta desde la mesa? Bien, entonces vamos a despedirnos. Agradecemos muchísimo a todos los participantes y a los presentes y esperamos haber causado su deseo de leer este trabajo que realmente me parece importante. Creo que con eso está dicho todo. Es una obra de referencia. Muchas gracias a todos.